हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। दोस्तों, हर इंसान के जहन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि ख्वाजा सरा कौन होते हैं। क्या ख्वाजा सरा कुदरती तौर पर होते हैं या ये जानबूझकर ख्वाजा सरा बनते हैं? ख्वाजा सरा आम लोगों से अलग ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? हमारे माशरे में इनको गलत नज़र से क्यों देखा जाता है? क्या ख्वाजा सरा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही होते हैं या ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं? इनकी कम्युनिटीज़ के तौर तरीके क्या होते हैं? ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या ख्वाजा सरा का जनाजा होता है? अगर आपके जहन में इस तरह के सवालात हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन के तमाम सवालात के आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ख्वाजा सरा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। ये लोग ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ख्वाजा सरा पैदा नहीं होते, बल्कि ये क्या कोई भी अपनी मर्ज़ी से मर्द या औरत नहीं बनता। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है। वो जिसे चाहे लड़का बनाए, जिसे चाहे लड़की बनाए। अल्लाह फरमाता है कि हमने इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन तख्लीक की वो इंसान है, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, यानी तमाम खल्क़ कायनात में सबसे अफजल। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई किसी भी चीज़ को बुरा कहना, उसमें ऐब निकालना बहुत ही अज़ियतनाक है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ख्वाजा सरा को बड़ी हकारत की नज़र से देखा जाता है। लोग इन्हें देखकर आवाज़ें कसते हैं, उन्हें देखकर धुतकारते हैं, उनके साथ बैठना तो दूर की बात करना भी गवारा नहीं करते। बल्कि अगर किसी को ख्वाजा सरा से बात करते हुए देखा जाता है तो उसे भी मायूब समझा जाता है। याद रखिए, ख्वाजा सरा किसी भी घर में पैदा हो सकता है, और जिसके यहाँ ये पैदा हो जाए तो उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी समझकर तस्लीम करना चाहिए और उनकी पूरी ज़िम्मेदारी से अच्छे से परवरिश करनी चाहिए। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखेंगे जो आपके तमाम सवालात के जवाब होंगे। दोस्तों, हमारे माशरे में जैसे मर्द और औरत होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ख्वाजा सरा भी एक हकीकत है। ये अपनी शनाख्त की वजह से ना तो मर्दों में शुमार होते हैं और ना ही औरतों में। ख्वाजा सरा का सुनते ही या उन्हें देखते ही हमारे जहन में फ़ौरन एक ही ख्याल आता है, क्या इनका काम शादी ब्याह में नाचना और भीख मांगना है? दरअसल हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को वो हकूक़ नहीं दिए जाते जो बेटों या बेटियों को दिए जाते हैं। ज़्यादातर इन बच्चों को पैदा होते ही माँ बाप से दूर कर दिया जाता है, और जो इनकी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इन्हें ले जाते हैं। और अगर कोई माँ बाप इनको देने से इनकार कर दें तो वो कानूनी तरीके से लेने के हामिल होते हैं, लेकिन अगर कोई छुपा ले तो दीगर बात है। लेकिन जो इन्हें ले जाते हैं उनकी तरबियत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमें आम ख्वाजा सरा दिखने को मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ख्वाजा सरा पैदा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसके जवाब में बहुत से माहिर नफ्सियात का कहना यह है कि उसे खुदा का हुक्म समझकर तस्लीम कर लेना चाहिए और रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने उसे इस जहाँ की सबसे खूबसूरत तख्लीक इंसान पैदा किया है। और जो हकीकत को तस्लीम कर लें, उन्हें इस माशरे में तालीम और तरबियत के ज़रिए अपना मुकाम बना लेना चाहिए। दोस्तों, हर ख्वाजा सरा बदफेली करने वाले नहीं होते। समझदार, पढ़े लिखे, यहाँ तक के मुत्तकी और परहेज़गार भी होते हैं। ये हमारे गुरुज हैं, इनकी वफ़ात हुई है। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको यहाँ पे रखा गया है। कब्रिस्तान में किसी उलमाए कराम का या किसी का कोई इतराज़ नहीं था, तो इनके जनाजे यहाँ मस्जिद है हमारे पास, वहाँ मस्जिद में जनाजे हुए हैं और मौलाना साहब ने जनाजा करवाया है। तो जो ख्वाजा सरा टोली जाते हैं उनके जनाजे होते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ इनको बाकायदा हुकूक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और इनके लिए अलग से रिहायशी कॉलोनी, तालीम के लिए इदारे और टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कूल मौजूद भी होते हैं, जहाँ इनको काबिल बनाया जाता है कि वो माशरे में अपनी इज़्ज़त बना सकें। लेकिन हमारे यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ लोग तो कुदरती तौर पर ख्वाजा सरा होते हैं और कुछ जानबूझ के ख्वाजा सरा
کا روپ بنا لیتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ آپریشن کے ذریعے بھی مرد اپنا جینڈر تبدیل کروا لیتے ہیں اور مکمل عورت کا روپ لے لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سارے خواجہ سرا قدرتی یا میڈیکلی خواجہ سرا نہیں ہوتے، بلکہ کچھ مرد صرف عورتوں جیسا لباس پہن کر خود کو خواجہ سرا ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ خواجہ سرا ایک کمیونٹی کی شکل میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بہروپیے خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ انہیں وہاں رہنے نہیں دیتے۔ کرشمہ کرینہ عالیہ، کیا ہوا؟ کیوں ایسے چلا رہی ہے؟ اپنے گروپ میں ایک نئی مہمان آ رہی ہے۔ ہاں نمسکار۔ کون ہے تو؟ اردھناری۔ ہم لوگ بھی اردناریاں ہیں۔ نام بتا۔ اردھناری۔ اوہو، شادی ہوئی کیا؟ تو پھر ہوا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو غلط ہے نا جی۔ او تو تم اردھ ناریوں میں پتی ورتا ناری ہو۔ پتی ورتا ہو چاہے استری ورتا ہو، چل جا آجا، بوریا بستر اٹھا کر اپنے گروپ میں شامل ہونے آئی ہو نا، تو ہم لوگ تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے۔ آجا۔ ہاں صحیح کہا، آج کل ہر ایک مرد اپنی پینٹ شرٹ اتار کے ہماری جیسی ساڑیاں پہن کے ہم جیسے ہی پیسہ کمانے کی سوچتے ہیں، ہماری تو عزت ہی نہیں رہی کوئی۔ رکو میری بات سنو، اردھ ناری ہمارے سماج کا گانا تو گاؤ۔ చూడు పిన్నమ్మ పాడు పిల్లాడు పైన పైన పడతనంటాడు۔ تو اپنا نشان کیا ہے؟ شاباش، تمہارا بھاؤ، تمہارا چلنا سب ٹھیک ہے، تم سچ میں اردھ ناری ہی ہو۔ چلو اب آگے کی کاریکرم کی تیاری کرو، کیونکہ ان کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں۔ ایک بات اور واضح کر دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہروپیے خواجہ سرا کا تعلق ایشیا اور یونان سے ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست فلوریڈا کے شہر ویلٹر سٹی میں سب سے زیادہ خواجہ سرا پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ خواجہ سرا کا شہر ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں ہمارے یہاں رہنے والے خواجہ سرا کی۔ یہ کمیونٹی کی شکل میں رہتے ہیں اور ایک ان کا سردار ہوتا ہے جسے یہ اپنا گرو مانتے ہیں۔ یہ اپنے سردار کی بہت فرما بردار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وقت آنے پر اپنی جان تک اس کے لیے انحصار کر دیتے ہیں۔ پہلے کے دور میں خواجہ سرا کا ذریعہ معاش صرف یہی ہوتا تھا کہ وہ گھر گھر تلاش کرتے رہتے تھے کہ کس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور کس گھر میں شادی ہوئی ہے۔ ان گھروں میں یہ ڈھول لے کر چلے آتے تھے اور ان گھر والوں کی خوشیوں میں شامل ہو کر ناچ گا کر پیسے وصول کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ اپنی خوشیوں کا صدقہ سمجھ کر انہیں پیسے دیتے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا بھی ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں اور صرف مانگ کر ہی اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ البتہ کچھ خواجہ سرا نے بااعتماد طریقے سے تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا مقام بنایا ہے۔ عام لوگوں کی طرح ان میں بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے مسلم اور ہندو کی تو ان میں کئی طریقے کے ہندو اور اسی طرح سے کئی طریقے کے مسلمان ہوتے ہیں۔ سکون صرف اللہ کے دین میں ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کے رستے میں نکلو، ہم جیسوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو، ہم جیسوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لو۔ ہم تو ناچنے گانے والے تھے، اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا کہاں بٹھا دیا، ابھی بھی نہیں ہم لوگ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ نبی تو کسی نے آنا نہیں، نبوت کے دروازے تو اللہ پاک نے بند کر دیے، اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا کے آپ کے سامنے دکھا رہا ہے۔ ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لی، ہم نے تو سروں پہ دوپٹے سجائے ہوئے تھے، آج اللہ پاک نے امامے سجا دیے۔ جن لوگوں گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے لا الہ۔ مسلمانوں میں زیادہ تر خواجہ سرا فقہ جعفری کے عقیدت مند ہوتے ہیں، جو محرم الحرام کو انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی خواجہ سرا کا جنازہ نہیں دیکھا۔
उन दोस्तों की आगाही के लिए बताता चलूँ कि किसी ख्वाजा सरा का इंतकाल होने पर ये मुकम्मल मर्दाना शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आम तरीके से उसकी नमाज जनाजा अदा करते हैं और मुकम्मल तदफीन करते हैं। ये बात दीगर है कि कुछ ख्वाजा सरा की ये अपने घर के अहाते में ही तदफीन करते हैं और उनके लिए ज़िक्र व अस्कार करते हैं और दुआए इसाल भी करते हैं। हमारा मकसद आम लोगों को आगाही फराहम करना है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। अगर आपके जहन में ख्वाजा सरा से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।